والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب، في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. وجوب احترام أمهات المؤمنين وتوقيرهن. عنوان ملون قدي كما تنويزا የመእመናኖችን እናቶች ማክበር ብሎም እነሱን ማላቅ ተውቂር ማለት ማላቅ ነው ግዴታ ስለመሆኑ እንግዲህ ኡማሃቱል ሙእሚኒን በማለት የተፈለጉት አዝዋጁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሴት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብተዋት ከገቡባትና ሒጃብ ፈርድ ከሆነባት ምን ትባላለች? ኡሙል ሙእሚኒን ተብላ ትሰየማለች። እሷን እነሱን በአጠቃላይ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኢኽራጂ አልጀውንያ ነው ይሄንን የሚሉት። እነሱን ማላቅና ማክበር ግዴታ ስለመሆኑ ውጁብ ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير ይላል። ولا تذكر ማለት አታውሳ አታንሳ أحدا አንዲትንም من أمهات المؤمنين ማለት ከመእመናኖች እናቶች إلا بخير በخير ቢሆን እንጂ እንዳታነሳ። እንግዲህ ይሄ እስካሁን ስንቀራው ስለ ሱሐቦች የተባለው ሁሉ ማንን ይመለከታል? أمهات المؤمنين ይመለከታል። ከሱሐቦች ደግሞ ለየት ያለ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንትኖች ባለቤቶች ስለሆኑ ለየት ባለ መልኩ ደግሞ እነሱን ዑንዋን አድርገው ያስጠነቀቁን ነው። ስለ ኡማሃቱል ሙእሚኒን አደብ የሚጥሱ ፍረቆች ስላሉ ሁሉንም በአጠቃላይ ቅድም ያልነውን መስፈርት ያሟሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶችን እነሱን በኸይር እንጂ እንዳታወሳ። طيب ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير بلو ولا لا اللي قابل لذي شارح من يلالو. وأقول أمهات المؤمنين هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قد دليلاتين كذا آية وأزواجه أمهاتهم የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ሚስቶቻቸው ለልሙእሚኒን እናቶቻቸው ናቸው ይላል። ስለዚህ ኡማሃቱል ሙእሚኒን የተባሉት በነፍስ ቁርአን ስለሆነ እነሱን احترام ማድረግ እነሱን ተውቂር ማድረግ ዋጅብ ነው። فقد جعل الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأمهات للمؤمنين. የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ባልቴበቶች ልክ እንደ እናቶቻችን በእናቶቻችን ደረጃ መንዚላ ማለት ደረጃ ነው። ويترتب على ذلك أمور እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ ተረቱብ የሚያደርጉ ነገሮች أولا أنهن محرمات على المؤمنين። እንግዲህ ኡማሃቱሁም አዝዋጁሁም ኡማሃቱሁም ማለት በጀሚዕ المسائل አይደለም። እንግዲህ ኡማሃቱል ሙእሚኒን የሚባሉት አንደኛ ሆነ እንዳሉት ማግባት አይቻልም። ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا من الزوج في نفس السورة في سورة الأحزاب. طيب كمسلموች ለማንኛውም አይበቃለትም أن يتزوج امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن، فإن لم يكن دخل بهن فلا جناح عليهن ولا على من تزوجهن، ولا يعتبرن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبرن زوجاته من دخل بهن وعاشرهن وعشن تحت كنفه. እንግዲህ المرأة الجونية ብዙ ጊዜ ቂሷን አሳልፈናል። የሆነ ሴትዮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ተዘከረችላቸው ጥሩናት ምናምን ተብለው ሐዲሱን በቅርቡም
بدروم سلبلو أسالفنا سل حديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم ليك أربعة سيلو من على جش بلنا تعوذ أعوذ بالله من قالت لقد عثت بمعاذ قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم متعاسته ዛሪቀየተን ስጣት ብለው ያንን ያመጣትን ሱሐቢ ወደ ቤተሰቦቹ አድርሱልኛል እንግዲህ ጀውንያ ትባላለች ፍስሚሃ ኺላፍ አግብታለች ይባላል እቺ ሴትዮ ኺላፈት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ና ዑመር هم بها وهم بمن تزوجها ምንድን ያረጋቸው ማለት ነው እና ደሊል አመጣች እኔ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማይገቡብኝ ኡሙል ሙእሚኒን ተብዬ ማይተሰየምኩ فتركها عمر رضي الله عنه سلازه ترك زوجها ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግብተው የተገናኙት እሳቸው ከነፍ የኖረች እንግዲህ 9 ትተው ነው የሞቱት ብለና 90 سنة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى ذا في سورة الأحزاب في نفس السورة قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك من دنا من الآية إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما زالي أسمر رضواتشو بدأ بعائشة كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بز درجة نبياتنا صلى الله عليه وسلم قدي بآخرة ميساتشو ميستوش نوم يهون አኺራ ላይ የማን ሚስቶች ናቸው ያሸበ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች እቺ ወሲላ የምትባለው እኮ ከአላህ ባሮች ለአንድ ባሪያ ነው የምትገባው እኔ ለሆን ተስፋ አረጋለሁ ለኔ ወሲላን የለመነልኝ ምን ወጀበለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀና ሰበተችለት እንግዲህ استقلالا በመለሳቸው ነው ግን ዘውጃቱሁ معه في الوسيله تبعا له እንደዚህ አይነት ደረጃ ያላቸውን ኡማሃት المؤمنين በመጥፎ እንዳታወሳ احترام ማድረግ እነሱን ግዴታ ነው ثانيا أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقدح في واحدة منهن قدح مالت እንግዲህ عيب ማለት ነው ማነወር ለማንኛውም አካል አይበቃለትም أو يتكلم فيها فإن فعل فإنه يعتبر صاحب ضلالة يستتاب እንግዲህ من أمهات المؤمنين አንደኛዋን ካማ አንደኛዋን ካነወረ ይህ ሰውዬ ምንድነው አሉ የጥመት ባለቤት ነው ከዛ ድርጊቱ እንግዲህ ወልይ الامر المسلمين ካለ እስልምና ከተጠበቀ ተውበት እንዳረግ ይጠየቃል فإن تاب وإلا قتل ከተወበተ ያ ሸባብ ምን ይደረጋል ይተዋል ካልተወበተ وقد يقال إنه يقتل بدون استتابة لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله ثالثا يترتب على هذا أمور بلوال أنهن يلحقن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وينلن الدرجة التي نالها ولو كانت فوق خليل الله إبراهيم أو نبيه نوح عليهما الصلاة والسلام بالله التوفيق بلو كالإمام ابن كثير تفسير نقله صاحب حاشية الشرح اسكمتوا على التاية لذاهم نقدوا أزواجهم أمهاتهم مالت من مالتنا في وجوب الاحترام كذلك وتحريم نكاحهن أما ودى الناس معيت بالناس خلوا مادرك إيه عند الناتينات بالله أيتشال حرام بزا من عدلوا ميالنا عند النات وتشاتشن عدل أجنبيات ناتشو معيت هاتشلم خلوا ما بالناس هاتشلم ولي هنا مسافر عند الناتي من قيد وسدات الله السسو ሌሎችም አህካሞች አይቻሉ ስለዚህ ባጭሩ ኡማሃት المؤمنين በተለይ አይሻ እንግዲህ ሐዲስ አለፍ ከመባላል እሱን ነው ታርገው እስካሁን ያሉ ፍርቃዎች እንግዲህ አይሻን በዚና ረሚ የሚያረጋዋል بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى بالقرآن أوردو قداون الله سبحانه وتعالى التفصم يتراجنات بلو أطرطوات ياله من ملو طائف وشالو يالنا أرقوالك ملوال النزاع ليس لهم حظ من الإسلام قرآن من يارقونو يالنا يا شباب يستباب بلوكم
ቁርአንን ተክዚብ ነው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከላም ማስተባበል ስለሆነ خاصة عائشة بزنا رمي يا رجاء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ليس له حظ من الإسلام إن التنكك سلزي باتك علي عموما أمهات المؤمنين إن الناس تشاتشين ما كبر كذلك وجوب تحريم نكاحهن ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده بلوان أو الليلة دقمة التي يترتب على هذا ينبياتشن صلى الله عليه وسلم عينة درجة ያገኛሉ እዛው في جنة الوسيلة አብረው ነው የሚሆኑት እንደዚህ የተመሰከረላቸው ስለሆኑ እነሱ ዙሪያ አደብ መያዝ ያስፈልገናል በመጥፎ እንዳታወሳሉ የሚቀጥለው عنوان علامة صاحب السنة وصاحب الهدى عنوان ካሁን በፊትም ትናንቱም ደርስ ላይ አይተነው ይሆናል المهم كلامው እንግዲህ ሙርተጀል ስለሆነ ኪታቡ የሱና ባለቤትና وصاحب الهوى የቢድዓ ባለቤት የሚታወቁባቸው እንግዲህ ምልክት አንድ ይሆናል ካንዲ በላይ ያ ሌላ ምልክት ይሄ ደግሞ ሌላ ምልክት ሌሎን واذا رايت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعه مع السلطان وغيره فاعلم انه صاحب سنه من هنا هم بما تمسكهم إن شاء الله طيب إن شاء الله تعالى وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى قلت أنت صاحب السنة صاحب البدع متاوقبت يهونا ملكت أسالفنا لتنانت درس لاي يمكن نزع ملكت وتقطر ليالون من قالوا واذا رايت الرجل سويا يايه ياوكو غزي رايته يتعاهد ستبابك تعاهد معناته متبابك الفرائض የፈሪዳ ጀምዕ ነው ፈርዶችን ግዴታ ሶላቶችን ሲተባበቅ ካየው في جماعة جماعة ጋር مع جماعة المسلمين مع السلطان وغيره جماعون ሲሰግድ سلطانو امام ሆኖም ቢሆን ሌላ ካል ኢማም ሆኖም ቢሆን فرائض مع جماعة المسلمين تعاهد ሲያደርግ ሲተባበቅ ካየው እንግዲህ اذا جواب من ይሆናል فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله يسويه የሱና ባለቤት መሆኑን እወቅ ይሄ ትናንትና الامراء الجورة والظلمة من يدرجال الناس ጋር ብለና يكتب العقيدة እኮ ያመጣሉ طحاويያም ላይ አለ ስለዚህ فرائض مع السلطان وغير السلطان في جماعة المسلمين እየተቆጣጠረ የሚሰግድና የሚተባበቅ ሆኖ ካየው ይሄ ሰውዬ የሱና ባለቤት መሆኑን ኢንሻአላህ እወቃል واذا رايت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعه አንድን ሰውዬ ደግሞ ሲሳነፍ ወለም ዘለም ሲል ጀማዓ ጋር ፈራኢድን ከመስገድ ካየው وان كان مع السلطان جماعه وعلى سلطانه ጋር እንኳን ቢሆን فاعلم انه صاحب هوى ይሰውዬ ምን መሆኑን ተረዳ የሃዋ የቢድዓ ባለቤት መሆኑን ተረዳ ስለዚህ ያጀባ ዙልማቸው በእነሱ ላይ ነው ብለናል ትናንት ያንተ ደግሞ ንያህ ኸይርን እነሱ ጋር በመስራትህ በንያህ ሙሉ ይጻፍልሃል የሚጎልብህ ነገር የለም ብለን ነማዘጅ ብዙዎች ጠቅሰን ትናንቱም ደርስ ላይ ያሳልፈናል ዛሬም ያው ስለዚህ ሷሂቡ ሱልጣን ትንሽ ፊስቅ ያለው ከሆነ جور ያለው ከሆነ جوره على نفسه وانا اذا احسن احسن معه بلا السقا جماعا عيدين ሁሉንም ነገር ጧዓ ጃሃዲን ሌላንም ኸይር ስራ ከሱ በኋላ የሚሰራ ከሆነ አንድ አካል ሱንየ መሆኑ ምልክት ነው አለ ይሄን የማያረክ ከሆነ ደግሞ ሙብተዲዕ የመሆኑና ሷሂብ ሀዋ የመሆኑ ምልክት ነው እንግዲህ ባሁንም ሰዓት ያሉ ስላሉ ሰውየው ሙዓሲር ናቸው ሼኽየው عليه رحمة الله ተቀስ ያረጋሉ واقول ما ذكره المؤلف هنا من علامة بعض الحزبيين وهو ان بعضهم يتهاون في الجماعة اذا كانت مع السلطان الذين ينتسبون الى احزاب مختلفة كحزب الاخوان المسلمين زاعما انه لا يصلي وراء السلطان
لأنه يعتقد كفره فإذا صلى وراء السلطان وغيره عرفنا أنه صاحب سنة قال السلطان تكتلو كسجد ሌሎችንም አይማዎች ተከትሎ የሚሰግድ ከሆነ صاحب سنة የመሆኑ ምልክት ነው ስለተባለ ሱኒ መሆኑን እናውቃለን نحن نحكم بالظاهر حكمكم بظاهر ነው وأما إذا كان يتهاون في صلاة الفرائض مع السلطان فذلك دليل على الهوى الذي عنده وهذا من العلامات في بعضهم كالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والمعتزلة الذين يرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن ولا كافر وكذلك الشيعة الذين يقولون لا تصح الجمعة إلا وراء الخارج من أهل البيت متأبقوا تعلب لنا السك على هنا جمعة سجدين من ملوالو بنيا ساعات يالو إلالو تنشن كراون أن الفوال أما الحزبيون في زماننا فإنهم يصلون الجمعة والجماعة مع الإمام ويتملكون له إذا كان حاضرا بل إنهم يتملكونه أكثر من عوام المسلمين لكن إذا خلوا فإنهم يقولون عن السلطان والعلماء غير ما يقولونه في حضرته وهذا هو النفاق بعينه ስለዚህ ለሁለት ይከፈላሉ ነው አንዳንዶች አሉ حزبيون سياسيون الناس ሁሉም ጋር መኖር ስለሚፈልጉ ولي الأمر ካለ እዚህ መጣ ከሌ ከተባለ صديق ይመስሉና እሱን ያከበሩ صلاه ይሰግዳሉ ምን ይላሉ ተከትለው وإذا خلوا إلى أحزابهم بعد ሲሆኑ እዛ ደግሞ የሚሉት ምንድነው አሉ ሌላ ነገር ይላሉ ይሄ ምን ይባላል ኒፋቅ ይባላል هو النفاق بعين እንግዲህ አሉ እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ እዚህ በተዘከረው ሰፋ ባለ መልኩ አሳልፈናል መጠንቀቅ ያስፈልገናል የሚቀጥለው عنوان ሌላ عنوان ነው الحلال بين والحرام بين قطعة من الحديث ነው ይሄ አሁን የቀራው ተርጀማ يا شباب يا النعمان بن بشير ብዙ ጊዜ ምን ቀራው ሐዲስ بالبلوغም ያለ ሐዲስ ነው حلال ምንድነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ ነው አሉ حرامም ግልጽ ነው አሉ ሁለቱ መካከል ግን ዑለማ متخصصون ካልሆኑ በስተቀር የማያውቋቸው የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ አሉ በዲን እኮ እነዛ ነገሮች ሙሽተቢሃት አይደሉም عند العوام عند من لم يرسخ في العلم የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ የዛ እንግዲህ መድኃኒቱ ግልጽ የሆነውን ሐላል እምትምልበት ይላሉ መትን ላይ እንቀራዋለን እሱን ትሰራዋለህ ሐላል ነው ግልጽ የሆነውን ሐራም ምን ታረጋዋለህ ትተዋዋለህ እንደዛ ሙሽተቢሃት ከሆነብህ ደግሞ ግልጽ አርጎ አብራርቶ የሚነግርህ የዕልም ባለቤት ካለ ወደሱ ትመለሳለህ ሲያብራራልህ ታረጋዋለህ ካልተብራራልህ ግን ምን ታረጋለህ تستبرئ لدينك وعرضك تتوالى تمساسل به ስለዚህ الحلال بين والحرام بين ይሄ عنوانه حلال የሆነ ነገር ግልጽ ነው حرام የሆነም ነገር ግልጽ ነው ታውቃሉ እኮ ብዙ ሰዎች حلال ግልጽ የሆነውን ነገር ያውቃሉ ሲሰሩ ሰው እንዳያቸው ነው የሚፈልጉት እንጂ ሰው እንዳያየኝ አይሉ ሰውየው ያሸባብ ሶላት እየሰገደ ወይ ደግሞ ከሐላል የከሰበውን ከስብ ሲከስብ ከሰዎች ምን አይሆንም አይሰወርም በቀልቡም ያወላውለው ነገር የለም حرامም ግልጽ የሆነ ከሆነ እንደዛ ነው ግን አንዳንድ ነገሮች ላይ የተጠራጠረ ይሰራዋል አዩኝ አላዩ ያ ከሆነ ማሐከ في النفس እሱን ምን ማድረግ ነው ያለብህ አንተ علم دليل ካለ فأته ስራው ከሌለ ካንተ ይሻላል የምትለውን ጠይቀ ከዛ በኋላ ነው ያንን ነገር መስራት እንደዛ ማድረግ ካልቻልክ የምትጠይቀውም ካላገኘ አንተም ካልተበየነልህ ምን አድርገው እየተባለ ነው دع ما يريبك الى ما لا يريب ያም نفس الحديث እኮ የኑዕማን ኢብኑ በሽር ምንድነው የሚል ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع أو يقع فيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ እንግዲህ ተሐሪ الحلال ብዙ ጊዜ ብለና አንድ ሰው ዱዓው አላህ ዘንድ ሙስተጃብ ሊሆንለት ከፈለገ የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው በአጠቃላይ غذاؤه حلال መሆን አለበት ከብዙ ሸርጦች መካከል አንደኛው ተሐሪ الحلال አማ ይሄንን ማያረክ ከሆነ ሙስሊም ላይ የተወራ ብዙ ጊዜ የምንቀራው ሐዲስ አለ
وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا ربي يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك سلزة حلال بين نوال حرام بين نوال ايه ترجمانه متنو والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሸርጥ አለው صدره ላይ እንግዲህ መትኑ ምንድነው የሚለው والحلال حلال ማለት አሉ ما شهدت عليه በዛ በሐላል ላይ ሐላል ነው ብለህ የምትመሰክርበት ነው አሉ እንግዲህ ግልጽ ከመሆኑ የተነሳ ሐላል ለመሆኑ መስክር ብትባል ወይ ማል ብትባል ምን የምታረገው ነው አሉ የምትመሰክርበት የምትምልበት እሱ ሐላል በይን ነው አሉ وحلفت عليه በሱ ላይ ሐላል በመሆኑ የምትምልበት ጉዳይ حكم እሱ ሐላል ነው أنه حلال ሚለው እንግዲህ شهدت عليهنا حلفت عليه ያለው የተናዛአኒ أنه حلال በመሆኑ የምትመሰክርበት የምትምልበት وكذلك الحرام حرام ማለት በይን የሆነው እንደዚሁ ነው حرام ለመሆኑ ምንድን በል ብትባል ማል ብትባል ወይ መስክር ብትባል የምትመሰክርበት የምትምልበት እሱ حرامون በይን ነው وما حاك في صدرك حاك ማለት ተረደደ እዚህ ልብህ ውስጥ ቀልብህ ውስጥ የተመላለሰው የጠረጠርክበት حاك ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ይያልን ተረደደ ይሄ ነገር ይበቃል አይበቃም ይያልክ ምታወላውለው ነገር እሱ ምንድነው አሉ ሹብሃ ነው فهو ሹብሃ ስለዚህ ሹብሃ ከሆነ ምን ማድረግ አለብህ አንተ ቅድም እንዳልነው ነው ሐል اما تتتبع الكتاب والسنه حق انتن كاقمو كاله في الفقه الاسلامي السنن تتبع አርገህ ነስ ታገኛለህ ወይም استنباط ታገኛለህ ወደ አንዱ እንደሚሆን ግልጽ ይሆንልሃል ወይም የተሻለ ሰው ጠይቀህ ያ الذي تردد وحاك في صدرك حكمه يبينልሃል የዛ ጊዜ ታረጋዋለህ እንደዛ ካልሆነ ግን ምን ታረጋዋለህ ተጅተኒቡሁ ወተተቂ من اتقى الشبهات قدم እንዳልነው ሐዲሱ ላይ ማለት ነው طيب ስለዚህ ኢሓላ ያረጋሉ አሁን كما في الحديث الذي أخرجه البخاري الإمام البخاري أمسى هلتنيا حديث مرحبا حديثه المهم قدم يالنون يمان حديث بلنا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري أمسى هلتنيا ومسلم عند شام مسمته زتنازتين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بلفظ إن الحلال بين والحرام بين قدم يالنون እንግዲህ ይሄን ብቻ አመጡ حلال بيننا وحرام بيننا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث እንግዲህ من حديث النعمان بن بشير متفق عليه وهنا حديثنا ትንሽ ከሸርሐና እና ደግሞ ان شاء الله ننتقل الى الفقره الاتيه قول المؤلف والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال يعني أن الحلال هو البين الذي لا يشك فيه معظم المسلمين والذي لا شبهة فيه أما إذا كان في صدرك شك منه وشبهة فيه فينبغي لك أن تجتنبه أن تتجنبه حتى تأخذ حكمه من العلماء وفي الحديث ما سرجان قرياه ولا تبالو سيامته عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة بن معبد الأسدي جئت تسأل عن البر والإثم كملكا منا كونجل بر إحسان نوبلنا لتتأيق متهنو الله ساوقاتشو كنو سايتأيقاتشو نغانا اندهالو تمتوال إيه وابصة بن معبد الأسدي ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጠየቅ መጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጉት ነገሩት አላህ አሳወቃቸው ወህይ ይሄ ሱሐቢይ የመጣው ምን ሊያደርግ ነው ብሏቸው ነው አኒል ቢሪ ወልኢስም ለመጠየቅ መጥቶ ነው እና ነገሩት
كذل ما تيق متهيال نو عدل قال قلت نعم أون الكن لا قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره أتاچون እንደዚህ ሰብሰብ ባሉና እንቲባህ እንዳረግነው ልቤን መታ አረጉና ሳቢ ማለት እነዚህ ጣቶቻችን ናቸው እነሱን ሰብሰብ አድርገው ደረቴን ልቤን መታ አረጉትና وقال استفتي نفسك استفتي قلبك يا وابصة ثلاثا أي قالها 3 مرات البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك رواه أحمد والدارمي الحديث الإمام الدارمي زقبوتال والإمام أحمد وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيري درجاون انجدي حسن لغيري إيه بايهون سويوك قلبو يتبلاش على ما هون علبت بلنا لأن سويت استفتي قلبك بلوال لنا يسو قلبي ያለው የት ነው في ظلمات فوق بعضها فوق بعض ይሄ የተባለው ሰውዬ ያሸም ይሄ على الفطره ያለ صحابي ሰውዬ ስለዚህ በሱ አይነት ሲራ ያለ ሰው ይሄ ሐዲስ ምን ያደርገዋል ይያል ይመለከተዋል قلبه بالهوى والشبهات ومنامن بأباطيل يتبلاش ሆኖ استفتي قلبي ማለት ይሄ አይቻልም المهم بر ማለት ነፍሴ የተረጋጋበት قلبه የተረጋጋበት እሱ ቢር ነው አሉ ወንጀል ማለት ደግሞ ነፍስህ ውስጥና ልብህ ውስጥ የተመላለሰ የምትጠራጠርበት ሰዎች እንኳን ይፍታ ቢያረጉ አሁን ሰዎች እንደዛ ናቸው የሰውን አባባል ሸይከሌ ምን አለ ላ ነብያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث ام سلمة في الصحيح እኔ የምፈርድላችሁ በእናንተ አገላለጽ ተንተርሼ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትመጡ ተጨቃጭቃችሁ ከሳሽ ተከሳሽ ሆናችሁ ወደኔ ስትመጡ ربما الظالم የማብራራት ችሎታ ሊኖረው ይችላል በጣም አብራርቶ ይነግረኝና ሐቀኛ ነው ብዬ ምን አረግለታለሁ አሉ ልፈርድለት ይችላልው በወንድሙ ሐቅ የፈረድኩለት قطعه من النار ነው እየወሰደ ያለው ከፈለገ ይብላ ምላሽ ሆኖ አላችላለሁ ካለ አለዛ የሰው ሐቅ እንግዲህ قضاء القاضي لا يغير من الأحكام شيئا الجمهور ميلوت الأئمة الثلاثة إنه يخالف فيه أبو حنيفة سلزة يوككن أهون إلى المحاكم الحكومية من ميهد السود ظالم مهون والله يوك يهدى محامي يقزال طبقا مالتنا معلش بوشيت ياس مسكرات بوشيت يرتال كذابوا هلا أنني وندمون حق من يارقوان يوسدوان ሲጠየቅ ህግ ሰጠኝ ይላል ህግ እኮ መስጠት አይችልም አንተ በቀልብህ የሰው ሐቅ መሆኑን ያወቅ በውሸት የረታህ ከሆነ እዛ ላይ የሚጠብቅህ ነገር አለ በመሬት የሚንጠለጠልም ከሆነ በሌላ ሐቅ የሚንጠለጠልም ከሆነ መሬት እንኳን ሽብረን የምትሆን ዙልመን የወሰደ ሰው ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحديث في الصحيحين يوم القيامه من 7 عرضين الله سبحانه وتعالى يشكمዋል አሉ ማንም ይችላል ስለዚህ ያ شباب الامر خطير جدا በጣም እና حلال بين لمهونو حرام بين لمهونو يوابص ابن معبد الاسدي حديث ማስረጃ ይሆነናል ሌሎና وفي روايه عند مسلم من حديث النواس بن سمعان الانصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم كبرنا كبغنا كونجل ጠየኳቸው قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مسلم لا ينقل حديثه على بلوال 2553 ይላል ያለው ሰው ያል ስለዚህ حلال እንግዲህ معظم المسلمين حلال መሆኑን የሚያውቁት እሱ حلال በይን ነው حرام ደግሞ معظم المسلمين حرام መሆኑን የሚያውቁት على تعبير المصنف البربهاري لتمسكرበት حلال በመሆኑ ልትምልበት የምትችለው ጉዳይ እሱ حلال ነው حرام በመሆኑ ልትመሰክርበት ልትምልበት የምትችለው ጉዳይ ደግሞ እሱ حرام ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ደግሞ ቀልብህ ላይ ተረዱድ ያረገ ነገር ካለ እሱ ሹብሃ ነው የሚባለው كلام جامع ومانع ስለዚህ ተረዱድ የምታረግበትን ነገር ሰርተ በኋላ መፍትሄ ከመፈለግ ምን አርግ እየተባለ ነው ተወው ሹብሃ ከሆነ ተወው
መተው እኮ ምን የሚያደርገው ነገር የለም ያጀባ አንተ ላይ የሚያመጣው መዘዝ የሚያመጣው ነገር የለው መስራትህ ግን ምን ያመጣብሃል ሌላ ነገር ያደርሳል አንደኛ ያ የምትሰራው ነገር ሹብሃው ሐላል ሆኖ እንኳን ቢገኝ ሹብሃን መዳፈርህ ቀስ በቀስ ምን እንድትዳፈር ያደርጋል ወደ ሐራም بينك وبين الحرام حاجز ካልታውክ ድንበር ሹብሃት ላይ የምትወድቅ ከሆንክ يوما من الايام ቀልብህ እንግዲህ ያንን ሁሉ ነገር ያቀልና ወደ ሐራም የመውደቅ እድሉም ቀላል ይሆናል ባንተ ላይ ስለዚህ ሹብሃን መታው ያስፈልጋል طيب የሚቀጥለው عنوان علامة الخارجي والمعتزلي የሚል عنوان ነው የሰጡት እንግዲህ አንድ ሰው من الخوارج خارجي مفرر ነው እንግዲህ خوارج ከተባለ جمع هنا معتزلي ማለት አሁንም نسبة الى المعتزلة ነው ይመጣል እንግዲህ እነሱ ያሸባው ሙዕተዚላ اعتزل ማለት እኮ በቋንቋ ደረጃ ምን ማለት ነው ራቀ ማለት እኮ اعتزل ማለት ብዙ ጊዜ ብያለሁ في زمن الامام الحسن البصري رحمه الله በሳቸው ጊዜ ነው የተመሰረቱ የሳቸውም ደረሶች ነበሩ የተወሰኑት እንደውም ዋናው ረئيساቸው እንግዲህ ሁለት ሰዎች አሉ ብለናል አንደኛ የሚባለው ዋሲል ኢብኑ አጣአ ነው ሁለተኛው الرجل الثاني في الاعتزال عمرو بن عبيد ይባላል እና መሳኢሎች ያልሆኑ መሳኢሎች ያመጣ ያልሐሰን አልበስሪን እኮ መጅሊስ ምን ያያረገ ነው እየተጣደ የሳቸውን ደርስ ሷፊ የሆነ እየተቀራ እሱም ያስተነትነው ሌላ ነው ቀስ በቀስ አልመቸው አለ የአልሐሰን አልበስሪ አባባል ምን ሆነ እንደዚህ ነው አሁንም እኮ ባሁን ሰዓት ያሉ الاحزاب وكذلك الحركيون የዑለማዎችን መጅሊስ አይወድ والله አይወድ ምክንያቱም እነሱም ይሄዱበትና ኪታቦስና ምን ስለማይሆን አይገናኝ ብዙ ጊዜ እስቲማላ فتوى لما جنيت يا شباب الشيخ الألباني ያላረጓቸው ጉድ የለም الجزائريون وكذلك غيرهم አልቻሉም መጨረሻ ላይ እነሱ በመተበትና ሻሪዓ العام በመግባት ጃዳው ሙስተቂም ውስጥ በመግባት ፈንታ ينبذونهم بالالقاب السيئه علماء دوله علماء مله عملاء لكذا كذا وكذا مرجع ተብለው አልተባሉ ማላል ብለዋቸዋል እኮ ያሏቸው እነዚህ አይነት ከዲን ከመንሃጅ المستقيم ወጣ ያሉ አካሎች ናቸው እና ስለዚህ በምን ገብቼ ነው ይሄን ያልኩት የዋሲል ኢብኑ አጣ ሲያውት የለም አልሐሰን አልበስሪ ሲያውት የለም ምን ሆነ ነው ሲሉ እስማ እንደዚህ ኡሱል አስሷል አንድ አምስት ኡሱሎች ፋሲዳ አሉ ብለናል ተውሂድ ይሉታል አድል ይሉታል አምር بالمعروف نهي عن المنكر የሚሹበት ሌላ ነው كذلك من አመጡ المنزله بين منزلتين ምናምን የሚባል አስሶ እኮ እሱ ሲል اعتزلنا واصلنا አሉ ይባላል በዛው ምን ተሰየሙ ሙዕተዚላ የሚባል ስም ተሰጣቸው ስለዚህ خارج والخوارج የታወቁ ናቸው لخروجهم على ولاة በአልይም በሙአዊያም በሌሎችም ላይ ስለወጡ እነሱ خوارج የተባሉት ለዛ ስለዚህ አንድ አካል خارجي መሆኑን ማወቂያ ምልክት ወይ ሙዕተዚሊ መሆኑን ማወቂያ ምልክት ምንድነው ሌሎን ነው والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه يعني خلفنا ليلام بوتاله مستور مالت من لم تظهر منه ريبته والمستور من المسلمين من لم تظهر بملوم من لم يظهر بملوم أسلفناه هون يتفلقبت بالترجمة وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي لببال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد إن من نوقون توحيد كايرل ينسن يراساتون من دنه فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري قدريات እንግዲህ ሁለት አይነቶች ናቸው ጉላቶች አሉ نفات القدر እንግዲህ ጀብሪያ የሚባሉት
كذلك قدرية مبالو دقمو يهن شر منامنون الله الشاوم مميلو لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع أهل الأهواء من قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا بزايا في قرانه على كل الأحوال قال بقال نفسروا لنا كمتن نسخات الله يبزي ጊዜ የምንለው መስአላ ነው ተተብዑ رخص العلماء ወደየት ያደርሳል ብለናል ወደ ዘንደቃና ወደ ፊስቅ ያደርሳል እንግዲህ دليل ما قاله الإمام ابن المبارك رحمه الله እሳቸው እንግዲህ የተወሰኑ ቦታዎች ጠቅሰው የነሱን ሩኻሶች እንዳትከተል ማለታቸው ነው ምን አሉ وإذا سمعت الرجل عكس ያደረገው ነው እንግዲህ ንስኻዎች አብ ምንቀራው ሁለቱን ንስኻኮ የሚለያይበትን ቦታ ለማግኘት ነው የኛ መትናችን ያንን ሊخلፈው አንድን ሰውዬ የሰማው ጊዜ አሉ يقول ሲልከ ሰማው حال كونه يقول جمله حال فلان مشبه ሲልከ ሰማው አሉ ديكو أهل السنة والجماعة أهل البدع من يلواتشوال لأنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم السن سلم يثبتوا درم يعلت أهلم يعلت عندنا لكل خلف من بلنا سلف سلزي كلام مشبهنا سلك سماه وفلان يتكلم في التشبيه كلكم يناغروا سلا تشبيهنا ايالك سما عندنا كان فاتهمه واعلم انه جهم بس لمناو لاي طرطروا سويو من مهونو ነው ወቀያሉን جهمي ነው جهمي من ያረጋል ብለን معطل لا الله سبحانه وتعالى የሚያሰብተው ስምም صفاتም የለም طيب ስለዚህ فلان مشبه فلان يتكلم في التشبيه عليه سويه متهم في دينه ነው فبإسلام አካሃዱም منصوب الى جهم ابن صفوان እንግዲህ ሙዓሲሮችም አሉ ብለናል سند الحديث ምናምን የሚናገሩ ومع هذا معتقدهم معتقد جهم طيب ስለዚህ علامه الجهميه እንግዲህ ይሄንን አገኘን አንድ ምልክት واذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي በዘነ የጀመረው ዛኛው መትን ላይ እንግዲህ ናሲብይ ሲል ደግሞ ከሌኮ ናሲብይ ነው እንግዲህ ናሲብያዎች እኮ አሉ የተባሉ ሙሸቢሃዎችም አሉ ግን እነዚህ የሚፈልጉባቸው እነዛን ሐቂቂዮቹን አይደለም ነው ናሲብይ ማለት እኮ ምን ማለት ነው ያሸባብ አሊ ከአሊ ምን የሚያደርግ ነው ተበርእ የሚያደርግ ከአሊ የሚጣራ እሱ እንግዲህ ናሲብይ ይባላል አሁን አንዱ አካል መጥቶ ፉላን ናሲብይ ነው ሲል ከሰማ فاعلم انه የምን ምልክት ነው አሉ ራፊዲ ይሄንን የሚለው አካል ራፊዲ ነው ራፊዳዎች እንግዲህ ብዙ አይነቶች ናቸው ብለናል አሁን በብዛት የሚታወቁት አልኢስና አሸሪያ የሚባሉት ኢራን የምትመራቸው እነሱ ናቸው አለዛ ምንድናቸው ብለናል ያሸባብ ጉላቶች አሏቸው ብዙ አሏቸው ተሰውፍ የሚባለው ይሄ መዛራት መሻሂድ ቁበብ ምናምን የሚባለውን ወደኛ አገር የሚያመጡት እነሱ ናቸው ከነሱ ነው የመጣው ያሸባብ ከዲናችን እኮ አይደለም ቀብር ላይ ቁባ መስራት ضريح መስራት መጠወፍ መዘየር ምናምን ማረግ ያመጡብን እነማን ናቸው ይያልን እነሱ ናቸው الباطنيه الروافضዎች ናቸው እነሱ አሁን ዛሬም ሰዎች ሲጨፍሩበት የዋሉትን ከሳምንት ቀድመው ነው የሚባላል ከሶስት ቀን ቀድመው ነው የሚባላል والله اعلم بالحقيقه ያስገቡብን እኮ እነሱ ናቸው ቁርአናችን ላይ የለ ሱናችን ላይ የለ አለ የሚል والله አያገኝ الائمه الاربعه አያውቁት እንግዲህ ማለሽ كتابنا سنن እንኳን ወራአሁም ዚህሪያን ይዘውታል ብለናል እንግዲህ አትባዑ المذاهب ነው የሚሉት الائمه الاربعه ምን ያረጉትም ይያልን ليس حرف واحد اتاغኝ كالامام ابو حنيفه كالامام الشافعي كالامام مالك كالامام احمد ይገኝ ነገር የለም طيب كلا يا شباب دين ተብሎ የሚያዝ ነገር معلش يؤسفنا جدا ከዛ በኋላ እንግዲህ ዳረቲ ላያም ወከዛ ይሄ ሌላው ሌላ እምነቶች ተከታዮች በአል ጋር ማብሮ ሆኗል ይባላል ሀኒ አለሁም ቢሃል طيب
ብዙ በዓላቶች እኮ አሉ ኩፋሮች ያሸባብ የጸነሰሷቸው የነሱም እነሱ በምን ገብተን ያናል ፉላን ናሲቢ ካለ የምን ምልክት ነው ይሄ ሰውየው ራፊዲ ነው እንደኛ አልይ ላይ ጉልው ያረግም አለል በይትን ማዕሱሞች ናቸው አይል ምናምን ይያለ ራፊዲ ለመሆኑ ምልክት ነው وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد እንግዲህ ይሄ ደግሞ ስለ ተውሂድ ተናገር አብራራ واشرح لي التوحيد ይህንን توحيدين አብራራልኝ ሲል ከሰማህ فاعلم أنه خارجي معتزلي خارجي ነው معتزلي መሆኑን እወቅ እንግዲህ የጻፉት ሐሺያ አለ صاحب المتن እናያለን እንግዲህ ተውሂድ የሚሉት اعتزال اهل الاعتزالዎች ምን ነው ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሲፋቶቹ ባዶ ማድረግ هذه يا شباب معتزل አይታይም ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا في الدنيا ولا في الآخرة አይታይም ማለት ይሄ ምንድነው ተውሂድ ይታያል ካል ምን አረግነው ሌሉ ነው በመخلوق ምን አረግነው ሌሉ ነው ሸበህና وهكذا صفات በሙሉ ያላን Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያት በመነፍየት ጀህሚያዎች ጋር ይገናኛሉ ሙዕተዚላዎች ስለዚህ ተውሂድ በማለት የፈለጉት ኢላል ሐሺያ አጠር ያለ ሐሺያ ነው المقصود بالتوحيد هنا هو توحيد المعتزلة فإن للمعتزلة أصولا 5 المعتزلة قدم እንዳልኩት 5 መሰረቶች አሏቸው وكلها باطل منها التوحيد كنزا من الأصول 5 توحيد የሚባል አላቸው طيب ويعنون به نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى توحيد በማለት የሚፈልጉት እንግዲህ ምንድነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ በቁርአኑ ያሰበተውን ባህሪያት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሰበቱለትን ባህሪያት እሱን ከአላህ መነፍየት ተውሂድ ብለው የሚረዱት እሱን ነው ስለዚህ አይነት ተውሂድ ተናገር ስለዚህ አይነት ተውሂድ አብራራ ሲል ከሰማህ አንድና ካል አሉ ይሄ ሰውዬ በጊዜያቸው ስለነበሩ ነው ሙዕተዚላዎች ያ ሰውዬ ሙዕተዚሊ የመሆኑ ምልክት ስለሆነ ሙዕተዚሊ መሆኑን ተረዳ እንግዲህ ምን እንዳስለመዱን ወንظر مجموع الفتاوى 13 ገጽ ማየት ትችላለህ አሉ ይሄን መስአላ በሰፊው ለማየት ودرء التعارض ይሄም የሳቸው ነው አንደኛ 224 درء تعارض العقل والنقل የሚል ኪታብ አላቸው ሼኹ الاسلام ተይሚያ مجموع الفتاوى የሳቸው ነው እሱ ካለ አንደኛው ሙጀለድ ወይ አንደኛው ጁዝ 224 ገጽ መስአላውን በሰፊው ከፈለክ እዛ ላይ ታያለህ طيب أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل سلك سماها أو سمعت الرجل يقول فلان مجبرنا وي بإجبار الناقرا وي دقمو بعدل الناقرا لملك سماه فاعلم أنه قدري يسوي من مهن تردال قدري مهن يا قدرية ملكتنا ويه لأن هذه الأسماء محدثات أو يتبالو التراروች አሰያየሞች በአጠቃላይ አዲስ የተፈጠሩ ናቸው احدثها اهل الاهواء የአህዋ የቢድዕ ባለቤቶች اهل البدع የሚልም አለ አህዋ እና ቢድዕ እንግዲህ ተተቃራራቢዎች ናቸው ብለናል እነሱ የፈጠሯቸው አስማዎች ስለሆኑ ሰለፎች የማያውቋቸው ነገሮች ናቸው ከዛ በኋላ ያል ኢማም አብዱላህ ኢብኑ المبارك አባባል አመጡልን طيب قال عبد الله بن المبارك እንግዲህ ሰውዬ في خصال الخير ሁሉም ላይ አሉበት اجتمعت فيه خصال الخير ተብለዋል محدثም ናቸው ሙጃሂድም ናቸው فقيهም ናቸው ዛሂድም ዓቢድም ብዙ خصالዎች አሉባቸው عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله من قالوا لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا እንግዲህ ረፍድ ተሸዩዕ የሚባለው የተጸነሰሰው የት ነው ብለናል ኩፋ ነው ከኩፋ ባለቤቶች ስለ ረፍድ ስለ ተሸዩዕ ምንም አይነት ነገር እንዳትይዙ ረፍድ ቢድዓ ነው ማለታቸው ይሄ እንግዲህ ኩፋ ካሉ አይማዎች አትያዙ ማለታቸው አይደለም ኩፋ ላይ
أئمة الحديث بزوال من إطلاق الكل وإرادة من دنهم يالنو يتوسنوا تنفلقوا ببتنو شارحهم بزع يفسرال سلازي كوفة علي رفض تشيع على كأهل الكوفة رفض بمن ملكة عندهم نجر اندات وسدوا اندات تقبلوا بلو استنققوا طيب ولا عن أهل الشام في الصيف شيئا قد أهل الكوفة أهون ابن المبارك يفلقواتشو سوّج من ديناتشو مالتنا روافضوش ناتشو كالنسو مياز نقر يلم ولا عن أهل الشام أهون من نطلاقي العام وإرادتي من ديننا الخاصي يالننا كشام بالبيتوش ما تيازواتو سدوال في الصيف شيئا سيف مالتكو خروج على الحكام ነው እንግዲህ በሳቸው ጊዜ በዛ ሰዓት ኸዋሪጆች ነበሩ ማለት ነው በሁካሞቻቸው ላይ የሚወጡ ሰይፍን በሚመለከት من اهل الشام እንዳትይዙ እነሱ ከነሱ ይሄንን ነገር እንዳትቀበሉ ولا عن اهل البصره في القدر شيئا እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው في اوائل صحيح الامام مسلم ማንም ይባል ሰውዬ ነው ብለናል اول من قال بالقدر معبد الجهني من أهل البصرة زانوا انقدي قدر يتكسد كأهل البصرة في مسائل القدر انقدي نفات القدر ناتشو بزا زوريا اندات توسدوا اندات تزوبلو ابن المبارك استنققوا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا خراسان انقدي ما وراء البحر مبالا واقرنو ان بخاري منامن اقر ودزا سمرقند خراسان منامن ይባላል እዛ አካባቢ ደግሞ ሙርጃዎች አሉ ከነሱ ደግሞ ኢርጃአን እንዳትይዙ ብለው ነብያችን ማናቸው ኢብኑ አልሙባረክ እንግዲህ ከአህለ البدع እኮ ያስተነቀቁ ነው ረፍድ ምንድነው ያልን ቢድዓ ነው كذلك الخروج على الحكام ምንድነው ሰይፍ ያሉት በሱን ፈልገውበት ነው እሱንም ከነሱም እንዳትይዙ وكذلك القدريه وكذلك الارجاء ارجاءን እንዳ ولا عن اهل مكه في الصرف شيئا مالتاچو እንግዲህ መስአላ ፍቅህያ ነው ሰርፍ ማለት ምን ማለት ነው ያ ሸባብ በእኛ አባባል ምን ዛሬ ማለት ነው ሐዲሱ ደርሳችን ላይ ብዙ ብለን እንግዲህ መካ ላይ ብዙ ፈትዋ ያረጉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ አሉ ይሄ ሪባ ስንት አይነት ነው ብለናል ሁለት አይነት ነው ሪባ ነሳ የሚባል አለ ሪባ ነሲአ የሚሉታል ሪባ الفضل የሚባል አለ واضح እንግዲህ አይነቱ አንድ ከሆነ ነሲአ ምን አይሆንም ብለናል አይቻልም ተፋضሉ ምን አይሆንም ብለናል አይቻልም አይነቱ ከተለያየ ግን ተፋضሉ ምን ይሆናል ይቻላል ነሲአው አይቻልም طيب ስለዚህ አሁን ሰርፍ በማለት የፈለጉት ተፋضሉን الحبر الامه ابن عباس ብዙ ጊዜ እንዳልነው ሪባ الفضل حلال ነው ይሉ ነበር ربا النساء بالاجماع من دينه بلنال ربا النساء حرام بالاجماع ربا الفضل لا يكن حتى من بعد الصحابه من دين نبر خلاف نبر اسامه بن زيد يورث حديث هل ذا في اللؤلؤ والمرجان ما سلفنا الاستحضار تذكرون وما يسفلقوا يوانا حديث سلاوروا يعني نزو انجدي ربا الفضل يلم بلو نبره بعض اهل مكه اخذ بفتوى ابن عباس مع أن ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح عنه أنه رجع عن هذه المسألة أبو سعيد الخدري حادث نقراتشو تملسوا كذاب بابالاتشو ما ناتشو ابن عباس سلزاهون ربا الفضل ربا النساء حرام لكن يأتين بعض الفتاوى يزو بعض فقهاء مكة ربا الفضل شالال سلملو بزه بكل بربا الفضل بما بقات بكل عن أهل مكة من اندات تارقوا يالونه ابن المبارك اندات وسدو ይሄን መስአላ ይቻላል ብላችሁ ከወሰዳችሁ ወደ ሌላ ችግር ትገባላችሁ طيب ولا عن اهل المدينه في الغناء ከመዲና ባለቤቶች ደግሞ አሁንም ይሄው እንግዲህ ዓም ተጠርቶ የተፈለገው ምንድነው ያልን ነው የተወሰኑት ናቸው ሁላቸውም አያበቁ እንግዲህ بعض اهل المدينه سماع ይሉታል በሌላ አባባል አሁን غና አሉ ስለ ዘፈን ያበቃሉ ይባላል بعض الائمه እንግዲህ ኢማሙ ዳሪ الهجራ ማን ይባላሉ ብለን الامام مالك እንግዲህ دخولنا اوليا ይገባሉ አባባል ላይ لكن እስታቸው ምን ብለዋል انما يفعله الفساق عندنا ስለ غنا ስለ سماع ተጠይቀው
ሙዚቃ ይሄ ዘፈን የሚባለው ነገርማ እኛ ጋር የሚሰሩት ምንድናቸው አሉ ፉሳቆች ናቸው ፉሳቅ ማለት የፋሲቅ ጀመር ስለዚህ አንዳንድ አይማዎች ያሉ አሉ ምን እንዳታረጓቸው ያሉ ነው ابن المبارك من اهل المدينه غناء لا في استحلال الغناء عن اهل المدينه እንዳትይዙ አሉና በአጠቃላይ እንግዲህ በተፍሲል እንተናገሩና لا تاخذوا عنهم عن هؤلاء المذكورين في هذه الاشياء شيئا አሁን በተባሉት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በዘከርኩላችሁ ነገር የሆነ ነገር ከነሱ እንዳትወስዱ ብለው ማናቸው ያስጠነቀቁት ይያልን ነው الامام ابن المبارك البربهاري ይሄን ያመጡት እንግዲህ ያው የሙዕተዚሊን እና የኻሪጂን ምልክት ስለነገሩን የራፊዲን ከነሱ የሚወሰድ ነገር የለም عن اهل البدع عموما መራቅ ነው ያለብህ እንጂ ከነሱ የምትወስደው ነገር የለም ለማለት ነሲሃ ጋሊያ ሰማህ እንግዲህ ابن المبارك ይሄንን ለማንኛውም ሙስሊም የለገሱት ምንድነው ምክር እና ሩخص አሁን ሰዎች በዚህ ላይ ነው ያሉት በዚህ ላይ ተጠምደዋል በተለይ ያጀበው አገራችን ላይ አሁን ሁለት መዝሃብ አለ እንላለን المذهب الحنفي والمذهب الشافعي ሰው የሻፊዒ ነኝ ብሎ ዑምሩን በሻፊዒያ መዛብዬ ሄደ ያለ የሆነ ሐጃ ሲያጋጥመው አይሆንም ሲባል ምን ይላል ምን ይፈልጋል የሐነፊ መዝሃብ የሆነ መዝሃብ እንኳን من مذاهب المسلمين የለም ወይ ምን አባባለው ይሄ አለ ካሉት አይ ካለ ችግር የለም ሚል ኢማም ካለ ምን ይላል ያችን ሐጃውን ለማውጣት ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ካረጉ وكذلك بالعكس ሐነፊ ሆኖ በዛ እየተጓዘ ያለ ሆነ ሐጃ ላይ ሲደርስ መዝሃቡ የሚዘጋበት ከሆነ የማንን ሩክሳ ሊፈልግ ነው በሻፊዒ መዝሃብ ይሄ ነገር ይግራራ ላይ ይግራራ ይሄ ከሆነ አሸባብ قصد الانسان ليس الحق ይሄ እኮ ግልጽ አባባል ነው አሸባብ የሚፈልገው ምንድነው ሰውየው ሐቅን አይደለም የሚፈልገው ረጋባቱን ፍላጎቱን ምን ማድረግ ነው የሚፈልገው ማድገብ ነው የሚፈልገው ይህ ከሆነ ደግሞ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ያሉትን አሳልፈናቸው ብዙ ኪታቦች ላይ ያሰ አንድ ሰው ሱናን የሚሰራው የመረጠ የሚመቸውን ብቻ ከሆነ ሱና ለመሆኑ ስላላደለ በዛ በሚሰራው እንኳን ስራ ምን ያደርግም አሉ አጅራ ያገኝበትም አንተ ሐቅን መቀበል መተርበር ያለብህ ሐቅ ለመሆኑ ብቻ ያንተን ስሜት አረካለህም አላረካለህም المنشط والمكره ነው አይደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትመረቀንም ደስ ሲልህም ስትጣላውም ሐቅ ከሆነ رغم عنفك ካንተ በላይ ነው መስራት አለብህ ስለዚህ الامام ابن المبارك ብዙ መሳኢሎች ያካተው ነግረውናል ከነዛ መካከል የመጀመሪያው አስለን ወጀህ የለውም ብለን يا اهل البدع الارجاء والاعتزال والرفض وكذلك الخوارج وكذا كنسو الاصل عدم الاخذ منه كاهل البدع النسون شيخ مارك كنسو ማውራት ከነሱ የሆነ መስአላ መያዝ አስሉ ምንድነው በሩ ምንድነው ብለናል ዝግ ነው ضروره ምናምን ከተባለ እዛ ጨረስነው ዳይ منهاج النبوام ላይ ያሳልፈናል እሱ الضروره تقدر من ብለናል بقدرها او بقدرها كذلك الفقهاء بسنه ላይ ያሉ فقهاዎች እንኳን ቢሆኑ بعض المسائل ላይ رخص ያረጉ አይማዎች ካሉ تتبع رخص الفقهاء من ማድረግ የለብንም ይያል መከተል የለብንም እስልምና ያገራልህ ከሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገሩት ነገር ከሆነ እሱን እንድትሰሩት አላህ ይፈልጋል አዛኢሙን እንድትሰሩ እንደሚፈልግ ሁሉ ሩኸሱንም እንድታረጉ ይላል እንድትተገብሩት አላህ ይወዳል ይፈልጋል ይላል ግን ሩኸሱ የመጣው ከታች ካሉ ከኢማሞች ከሆነ ሩኸስ ይያልክ የዛን ስትከተል ሳታውቀው ተንሰሊኽ عن دينك ومنهج ከመንሃጅ ምን ታረጋለህ እንዳለ ከቆዳዋ እንደወጣች ባብ ሽልቀቅተልና ከተካሊፍ الشرعيه ምን ልትወን ትችላለህ ልትወጣ ትችላለህ ስለዚህ ሩኸስ الائمان መከተልም ጥሩ አይደለም ማለትን ከዚህ ሰውዬ አባባል እንጠቀማለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين